Nakasaway na ba mo inani nga pamaagi nga pagkagupit? Mo gyud yung namatan sa una sa elementary pa ko nga dili pagid ko kamao mo Followers gupit. ng pagupit mga idol. Dili jud na makalimtan sa una nga ganahan jud ka jud ko magtanaw-tanaw nang gagupit. Kanang mga gupitanan bitaw, parlor, barbershop, sus ganahan jud ka jud ko magtanaw-tanaw murag nasud sa o nga kaya jud ning trabaho ani. Mo to paguli na husbay akong gipanggujod ng mga igsuon kay dili lagi mo sugot gupitan mo to nga gipugos na ho. Mamuot ko magunahuna bagay gadugong-dugong jud kog pangita og kisay magpagupit na ho nga puro naman hingtagam. Mura naman tong mga amigo og maugpot og makakita na ho. Malo kitang pugson og pagupit na mo ba libre mo mahadlok lagi sila. Mao nga nakakuha kog idea nga inani ra man day nang magupit malaki og mabaji arang sa Juna ra man jud kaajo. Ambot lang sa June ra jud kaajo ning trabaho bisan pagdili nimo ni talent. Ingon na nion ra gud magsudlay-sudlay ra mapurma na dajon. Arang sa Juna ra jud kaajo mga idol promise. Og tuod ay sa taon isong tanan ayo bayan ninyo kalimti ang atong tatuhan ha. God bless you ni isong tanan mga idol. I love you.